Oke geng, tahukah kamu kalau wanita ini membunuh 2 orang anaknya dengan sangat kejam, dengan cara dia memasukkan anak Denny ke dalam oven. Oke, pada tahun 2017, seorang ibu muda yang bernama Lamora Williams yang berumur 24 tahun telah membunuh 2 orang anak dia geng, yang bernama Jekante dan juga Sikante, yang berumur 2 tahun dan juga 1 tahun geng, dengan sangat kejam, dengan cara dia memasukkan 2 orang anak dia nih geng ke dalam oven. Kemudian dia panaskan oven tuh selama 45 menit geng. Memang sangat kejam ibu nih geng. Persoalan dia di sini geng ada 2. Kenapa Lamora Williams dia membunuh anak dia? Dan yang kedua, bagaimana Lamora Williams nih dia kena tangkap. Oke, sebelum saya teruskan story saya geng, mesti kamu akan tertanya-tanya, oven yang dia guna macam mana? Oke, sini saya jawab kamu punya persoalan yang ada di kepala kamu geng. Oven yang tempat dia masukkan 2 orang anak dia nih geng adalah oven yang jenis besar punya. So, kalau di Eropa, dorang nih memang ada oven seperti macam begini geng. Oke, pada tahun 2017, 2 bulan sebelum kes pembunuhan Lamora Williams nih terhadap anak dia geng, Lamora Williams nih dia berpisah ataupun dia bercerai sama dia punya husband yang bernama Jamil Penn. Dorang nih geng ada 4 orang anak, yang dimana 3 orang nih si Lamora yang jaga dan 1 orang yang anak dorang yang sulung yang berumur 6 tahun geng, keluarga si Lamora yang jaga geng. Selepas saja Lamora dan juga si Jamil Penn nih berpisah, si Lamora nih dia mengalami tekanan emosi yang tinggi, stres dan juga masalah keuangan geng. So dia terpaksa menjaga 3 orang anak dia nih geng. So pada tahun itu, pada tahun 2017 nih, tidak tahu macam mana pikiran si Lamora jadi sangat bodoh dan sangat kejam. Dia ambil anak dia 2 orang yang berumur 2 tahun dan 1 tahun nih. Lepas tu dia masukkan anak dia nih ke dalam oven geng. Kemudian dia panaskan oven nih selama 45 menit geng. Dan kenapa dia bunuh anak dia nih geng? Disebabkan si Lamora nih mengalami tekanan ataupun stres ataupun ada masalah mental yang dia tidak pergi rawat geng. Itulah sebab kenapa dia bunuh 2 orang anak dia. Selepas dia buat pembunuhan nih geng, si Lamora nih dia telepon polis yang kononnya anak dia mati selepas dia balik dari kerja. Oke, ada 1 rakaman telepon dia bersama polis nih geng. Saya mau kamu dengar rakaman nih betul-betul geng. 911. Ma'am, I have a question. If this is a serious matter, I just left my cousin in the house with my kids. She just left my kids in the house when I came back from work, and my kids, 2 of my kids are dead. What do I gotta do? They dead. She left them dead in the house by themselves. Oh, okay, ma'am. Where are you now? I'm in my house. She left my door open. My baby boy, my oldest baby boy, is the only one that's here. Only one that's alive. She left them in the house by themselves. She left them in here, and they knocked the stove on. Can you listen? When I came in, the stove was laying on my son. I don't know what to do. I just came home to work from this, and she just left my baby there. Okay, ma'am, I'm gonna get EMS and I'm gonna get police and fire at the location. Can you tell me where you're located? Ma'am, I can't even talk. This is so serious. I'm so scared. Okay, ma'am. I understand that you're scared. I completely understand, but I need to get some help out there to you now. Can you tell me where you're located? I understand that, but can you please help me? Like, can you please tell me, like, I don't want to get locked up because this is not my fault. I had just came home from work. Yes, ma'am. I just came home from work. Ma'am, the first thing that I need to do is get some help out there to you. I understand that you're upset and you're They scared. been in here dead.
like she left my baby dead. Okay. And I don't have no way to reach her. If you're not sure, if you were at work, ma'am, listen to me. If you were at work while this happened, then the responsibility is going to fall on your sister. That's who you left them with. Okay? Yes, please. Yes, ma'am. Stay on the line with me, though. Hold on one moment for me. Okay. Okay, tell me exactly what happened. My cousin was babysitting my kids and left my kids dead in my house. Ain't no telling how long they been in this house. All right, wait. So is your son, is he obviously dead? Is he breathing at all? He's dead. Both of my children are dead. Please tell me, oh please. All right, ma'am. I'm en route, okay? You're en route. Okay, thank you. Oke, melalui rekaman tersebut, si Lamora cakap yang bila dia sampai di rumah dari tempat dia kerja nih, geng, yang mana tukang jaga budak dia ini telah membunuh dia punya anak. Akan tetapi, geng, sebelum tuh ada plot twist dia nih, geng. Dimana sebelum si Lamora nih kan, dia menelepon pihak polis untuk memberitahu kejadian tersebut. Sebelum itu, dia sudah pun membuat panggilan video call sama laki dia, si Jamil Pen. Dimana si Lamora nih, dia kasih tengok ataupun dia memberitahu lah yang bahwa anak tuh telah dia bunuh, geng. Kemudian pada masa yang sama dimana selepas si Lamora membuat panggilan sama polis, si Jamil Pen pun dia telepon pihak polis untuk datang pergi rumah si Lamora untuk tangkap si Lamora William nih. Selepas si Lamora kena tangkap pihak polis, geng, polis pun menyiasat si Lamora kenapa dia bunuh anak dia. Akan tetapi pada masa itu si Lamora tidak mengaku yang dia nih telah bunuh anak dia, yang dimana tukang jaga ataupun tukang asuh anak dia yang membunuh anak dia. Akan tetapi bila polis datang buat investigation ataupun membuat penyiasatan di rumah dia, tiada menandakan bahwa tiada pun tukang asuh yang ada di rumah dia, geng. Anak si Lamora yang ketiga ini tiada mengalami apa-apa kecederaan, geng. Dan selepas itu si Lamora pun dituduh ataupun dijatuhkan dua hukuman, yang mana pertuduhan membunuh dan juga pertuduhan tidak menjaga anak dia betul-betul, geng. So si Lamora pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Oke guys, jangan kamu main-main dengan perasaan stres yang mengganggu diri kamu. Jika kamu mengalami stres ataupun tekanan hidup, lebih baik kamu obati awal-awal. Kalau tidak, benda itu akan menyerang diri kamu sendiri. So, apa pendapat korang? Sila komen.